Okay, cooking another recipe. First timer, the housewife is here. Your Ate Dora. Tanglad. Munggus. Pork belly. Shrimp. This is called legumes. Munggus or legume beans. Mungo beans. I love mungo beans. Then this one from our mango from our bamboo trees. Ano siya, bamboo shoot, ipabukalan. Umi na siya, isago sa chicken curry. Ayun na ako'y siya guys, ano siya. Tinanom na ko nga siya hibiscus rosil. Ayun siya sa imong panglawas, herbal rosil, hibiscus from the backyard. And then this one is green amaranth, mga weeds from the backyard. No, edible na siya, makaon na siya. Then akong tinanom na kamuti tops. Sago na siya diri guys. Ano? Napagani di ay palia, dahon sa palia. Uli na siya. Magulay po na nimo, herbal. Kawalag sakit. Yummy. I eat for medicine. I stop eating chips. I laugh because sometimes I get cheated with the chips. I'm cheating with the chips. Then naatay kamunggay, isagol from the backyard. Mananom yun ta, okay? Libre pa, healthy pa. Hago lang siya, pero di naman kaayo. Afterward, pero ninang pwerte na ka magka-harvest na kakadaghan. Pero ramang hago ng mananom. In the beginning, only like working. In the beginning lang siya, maglisod ka. Then, after a while, kabansay na kasi imong trabaho, naka maglisod. Hindi pa undang na magkakumbahan work sa employee. Swipe na po ko ini. Kita ini mahumad sige. Kuri. Tangan na to. Tubig kay. Lamay. Alright. Kayo na rin ako guys. Pinubre pero lami. Thank you for watching. And healthy also. Thank you for watching. God bless us all.